ইউটিউবে সর্চ করবে ছোটু আকাশ হাজার হাজার বারবার তার ভিডিও। আমার সুরত দাস লাইভ এমএলএ হেবে আমার বলাঙ্গীর ঋষভ কুমার আপনার জানিথিবে বহুত কহা জিনিস মানে কাটুছন লেকিন ভাল কাটুছন বহুত খুশ লাগুছে। নমস্কার বলাঙ্গীরবাসী, মো না পবলু বারিক, মুই भी गोटे बहुत बड़ क्रिकेट प्लेयर है, बहुत पुण्य प्लेयर। आरु आमर बलांगीर रे 14 और 15 अगस्त 14 तारीख अगस्त 15 तारीख इंडिपेंडेंस कप हेबाके जाउछे टूर्नामेंट। और आपण मान को ऑडियंस मान को मु अनुरोध करबी से माने आपण आसीकरी खुजनपाली फील्ड रे এটা টুর্নামেন্ট হবালে আমি সব কাম করছু। লালু ঝাড়ু ধরিছে, তার পেট কেনে দেখুন, তাকে দেখুন সে ঝাড়ু মারুছে। সাড়ে অছন অভি মিশ্র, ছোয়া আকাশ আপনার জানিথিবে ছোটু আকাশ, ইউটিউবে সর্চ করবে ছোটু আকাশ হাজার হাজার বারবার তার ভিডিও। এটা হচ্ছেন একজন টেনিস বলর বিরাট কোহলি। ইয়ারে অছন আমার কেবি ভাই যে পেলেস লাইন কোদণ্ড ভই জগন্নাথ পড়ারু আইছন। ইয়ারে আমার সুরত দাস লাইভ यूट्यूब लाइव सुरत दास मारबे सब्सक्राइब करी से लाइव देखि पारबे। तांकर देखुथन तांको भल से चिनुन सुरत दास हैला। आउ याडा अछन एमएलए एबे ओल्ड बोले एमएलए हेबे हमर बलांगीर ऋषभ कुमार आपण जानिथिबे। सारे अछन अर्जुन तेंदुलकर देखुथिबे व्हाट गेंजी सब पिला रहिछन काम करूछन। सारे आर्टिस्ट माने जाके जेते आर्ट काटुछन बहुत कहा जिनिस माने काटुछन लेकिन भल काटुछन बहुत खुश लागुछे। आरो देखुन सारे माने अछन सारे तांको ना संग्राम सेना हैंडसम पिला गोटे अच्छन महेंद्र सिंह धोनी बोला बाल धरीछन ताको ना होचे शोभन। याडा अच्छन एक्सीडेंट कुशल सॉरी हमर कास कुलदीप कुलमणि सुना ताकर निक नाम होचे राजा पाणिग्राही। हमर बहुत पिला अच्छन साडे रेलवे स्टेशन रो कोलिया होनार कोलिया अच्छे रातिर 12 बेला होनार भेष धरसी देखुन कोलियाटा जेन कृष्णा कोलिया सब। तार पर मी कहबाई जाउछे काली प्लीज आबे इन सब भुजा ठेला चाउमिन ठेला सब सब भात दाल आबो।